ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له أو كما قال عليه الصلاة والسلام मेरे मोहतरम भाइयों, अजीजों, दोस्तों और बुजुर्गों, दावत एक मेहनत का नाम है। जान खपाने वाली मेहनत, जान तोड़ मेहनत, कुर्बानी की मेहनत। सहूलत का नाम दावत नहीं है। নিজের জান খাপানো, নিজের জানের বাজি লাগানো, নিজের জানকে এই মেহনতের মধ্যে লাগানো, এটার নাম হচ্ছে দাওয়াতের মেহনত। সহুলতের নাম দাওয়াতের মেহনত না। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह ने फरमाते थे, अल्लाह का दीन दुनिया में कुर्बानियों से जिंदा होता है, सहूलतों के रास्ते से तो कुफ्र फैलता है। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह ने बोलते, अल्लाह का दीन दुनियाতে মুমিনদের কুরবানি দ্বারা জিন্দা হয়, सहूलतेর দ্বারা तो दुनियाতে कुफ्र जिंदा है। माशाअल्लाह, हमारा ये सारा अमला कुर्बानी देते देते, मेहनत करते करते यहाँ आया है। अल्लाह आपको जरिया बनाएंगे अपने मुल्क में भी काम के उठाने का और आलम में भी काम के उठाने का। আমাদের এই মক্কা বড় কুরবানিওয়ালা মক্কা, কুরবানি দিতে দিতে তারা এই ময়দানের মধ্যে আসছে। ইনশাআল্লাহ আপনাদের এই মক্কাকে আল্লাহ তাআলা নিজ দেশে এবং পুরো দুনিয়ার মধ্যে মেহনত উঠানোর জন্য আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে কবুল করবেন। लेकिन एक बात है जो सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी है, काम को सहाबा के तरीक़ेकार से पेश करना। আমাদের অনেক সবচেয়ে বড় জিম্মেদারি যেটা, যে কাজটাকে সাহাবায়ে কেরামের अंदाज़े पेश करते হবে। काम को अपने तजुर्बे से नहीं करना, কাজকে নিজের তরিকায় নিজের চিন্তায় না করা। और बड़ी जिम्मेदारी है सहाबा की मददों के असबाब को तलाश करना। এটা बहुत বড় জিম্মেদারি যে সাহাবায়ে কেরামের जिंदगीতে আল্লাহর মদদ কেন আসছে ওই সমস্ত सबबকে तलाश করা। अगर हमने उन सहाबा वाले असबाब को इख्तियार किया तो यकीन करना कि हमने वो सबब इख्तियार किया तो जिस तरह उनकी मदद आई है अल्लाह हमारी भी मदद करेगा। যখন আমরা সাহাবায়ে কেরামের যে আসবাবের কারণে মদদ আসছে এই আসবাবকে ইখতিয়ার করব তো यकीन করতে হবে যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সাহাবীওয়ালা নুসরত দেবেন। काम करने वाला ये शक में ना पड़े कि भाई मैं काम करूंगा मदद होगी क्या नहीं। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, आदमी इस काम को करे और ये शक करे कि मेरी मदद होगी क्या नहीं होगी, फरमाया इससे बड़ा फासिक कोई नहीं। काम करने वाला কাজ করবে, তার এই সন্দেহের মধ্যে মোটেও পড়া উচিত না যে আল্লাহ পাক আমাকে সাহায্য করবে কিনা। जैसा रहमतुल्लाह अलैह बोलते हैं যে काम करने वाला যে কাজ করে অথচ সে আল্লাহ পাকের মদদের यकीन করে না, সে তো অনেক বড় ফাসিক। इसलिए हम यकीन करें कि नबियों वाला काम है, सहाबा वाला काम है, अल्लाह की मदद हक है। আমরা এই জন্য এটাকে দিলের মধ্যে বসাবো, यकीन করবো যেটা নবীওয়ালা কাজ, এটা সাহাবীওয়ালা কাজ, আল্লাহ পাকের মদদ অবশ্যই সত্য আমাদের পক্ষে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हालात
खुशखबरियां सुनाई है। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সাহাবীদেরকে হালতের মধ্যে খুশখবরি সুসংবাদ শুনাইছেন। अल्लाह की मददें जो सहाबा पर आई है, उन मददों को सुनाने से हमारी तबीयत भी काम की तरफ आगे बढ़ेगी। সাহাবায়ে কেরামের আল্লাহ পাকের মদদ হালতের মধ্যে যে মদদ আসছে, আমরা যখন এই সমস্ত ঘটনাগুলি বলবো তো আমাদের দিল মেহনতের দিকে যাবে, কুরবানির দিকে যাবে। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कबीले को दावत दी। হুজুর সাল্লাল্লাহु আলাইহি সাল্লাম এক গোত্রকে दावत দিলেন। वो कबीला कहने लगा, हमारा जो बादशाह है ईरान का फारिस था, वो बड़ा सख्त जालिम है, हम उसकी मातहती में है, हम आपके इस्लाम को कबूल नहीं कर सकते। তারা বললো যে আমাদের পাশে যে বাদশাহ, ইরানের ফারিসের যে বাদশাহ, সে অনেক বড় জালেম, তার অধীনে থেকে আমরা তো ইসলাম কবুল করতে পারি না। अगर हमने इस्लाम कबूल कर लिया तो वो हम पर बहुत जुल्म करेगा। আমরা ইসলাম কবুল করলে তারা অনেক জুলুম করবে। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर कहने लग जाओ, हालात सख्त है और खुशखबरी सुना रहे हैं, अगर तुमने ये पढ़ लिया और इसका एहतमाम कर लिया तो इन बादशाहों की औरतें तुम्हारी बांदियां बनकर तुम्हारे बिस्तरों पर लेटेगी और इनके बच्चे तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কঠিন হালতের মধ্যে ওই গোত্রের মানুষদেরকে সুসংবাদ শোনাচ্ছে, তোমরা যদি 33 বার সুবহানাল্লাহ, 33 বার আলহামদুলিল্লাহ এবং 34 বার সুবহান আল্লাহু আকবার করতে থাকো, তাহলে এই যে যাদেরকে তোমরা ক্ষমতাধর জালেম মনে করছো, তাদের বিবিরা বাদী হয়ে তোমাদের বিছানায় চলে আসবে, তাদের সন্তানরা তোমাদের গোলাম হয়ে যাবে। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, हालात में खुशखबरियां सुनाते रहना, ताकि जहां जहां मुसलमान बेदीनी की हालत में है उनको फवाइल सुना सुना के अल्लाह के दीन की मेहनत पर खड़ा करना। এটা তো হালতের মধ্যে আমাদেরকে সুসংবাদ শোনাইতে হবে, কেননা দুনিয়ার যত জায়গার মধ্যে মুসলমান বিভিন্ন হালতের মধ্যে আছে, ওই হালতের মধ্যে তারা যেন কাজের উপর দাঁড়াইতে পারে। नए लोगों को फवाइल सुनाओ নতুন মানুষদেরকে ফাজাইল শোনাইতে হবে, और पुरानों को वईदें सुनाओ। আর পুরাতনদেরকে ধমকি শোনাইতে হবে। जितना वईद सुनाएंगे इनके अंदर अल्लाह का खौफ बढ़ेगा और যত ধমকি মূলক আমরা হাদিসের কথা, কোরআনের কথা শোনাবো, তত ভাই দোস্ত তাদের দিলে ভয় পয়দা হবে। और जितना नए लोगों को फवाइल सुनाओगे उनमें अमल का शौक पैदा होगा। নতুন মানুষদেরকে ফজিলত শোনাইলে তাদের মধ্যে আমলের শখ পয়দা হবে। एक सुबहान अल्लाह कहना उहद के पहाड़ से ज्यादा वजनी है। এক সুবহানাল্লাহ বলা উহুদের পাহাড়ের চাইতেও ভারী সওয়াব রাখে। एक एक को फवाइल सुनाना, शौक दिलाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। এক একজনকে ফাজাইল শোনানো এটা আমাদের জিম্মাদারি। हमारे सारे काम करने वाले अमले को एक बात और एक फिक्र पर आना है। আমাদের সমস্ত কাজ করতে ওয়ালাদেরকে এক কথা, এক ফিকিরে আসতে হবে। इताअत के साथ चलना है, ইতাআতের সাথে চলতে হবে। तजुर्बा नहीं करना। তাজরিবা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে না চলা। हमारे हल्के में, हमारे जिले में, हमारे सूबे में नहीं, हमारा कुछ नहीं, सारी दुनिया और सारी उम्मत को एक फिक्र पर, एक मेहनत पर लाना है। আমাদের হালকা এমন চলে, আমাদের জেলা এমন চলে, ভাই আমাদের কোনো কিছু নাই, সমস্ত উম্মতকে এক নেহাজে এক ফিকিরের উপর উঠাইতে হবে। हमारे हजरत जी मौलाना साहब बहुत नाराज होते हैं, वो कहते हैं ये हमारे मानने वाले, ये हमारे मानने वाले नहीं। ना तुमने क्यों अल्लाह के बंदों को, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों को अलग किया हुआ है? ভাইয়া হযরত মাওলানা সাহেব দামাত বারাকাতুহু এই কথা শুনলে বড় নারাজ হন যে উনি আমাদের এলাকার, উনি আমাদের কাছে। তো এটা শুনলে হযরত জি অনেক নারাজ হন যে তোমরা তো উম্মতকে ভাগ করে দিচ্ছ। हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, लफ्ज़े जमात, ये जमात खुद तफरीक का लफ्ज है। জামাত শব্দটাই জামাতকে ভেঙে দেয়। ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি বলতেন জামাত শব্দটা জামাতকে ভেঙে দেয়। इसलिए किसी को मुखालिफ समझना ही मुखालिफ बनाने का बड़ा सबब है। কাউকে নিজেদের বিরোধী মনে করা এটাই বিরোধিতার সবচেয়ে বড় কারণ। किसी को मुखालिफ नहीं समझना है। কাউকে নিজেদের বিরোধী মনেই করা যাবে না। मौलाना हमीदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, हम सब के सब हमारे, हम रब के रब हमारे। মাওলানা উবাইদুল্লাহ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি বলতেন যে আমরা সবাই আমাদের, আর আমরা রবের এবং রব আমাদের। हम सब के सब हमारे, আমরা সবার এবং সবাই আমাদের, और हम रब के और रब हमारे। আমরা আল্লাহর জন্য আর আল্লাহ আমাদের জন্য। क्यों भाई सब
सबको अपना बनाओगे? এই জন্য সবাইকে নিজেদের আপন বানাবো তো ভাই ইনশাআল্লাহ। इंशाअल्लाह। ये तरतीब बनाना है। 1 साल तक मेहनत का उन्वान बनाकर लगातार एक जिले के एक हल्के में हमारे जिले की हमारे हल्के की मजबूत जमातें डालकर उनसे काम लेना है। আমরা তরতিব বানিয়ে একটা জেলার মধ্যে একটা হালকার মধ্যে লাগাতার এইভাবে জামাত পাঠাইতে হবে যে ওই জেলা এবং ওই হালকা গুলিকে কামের উপর দাঁড় করাইতে হবে। सब मिलकर सोचेंगे সবাই মিলে আমাদের চিন্তা ফিকির করতে হবে और सब मिलकर मेहनत करेंगे সবাই মিলে মেহনত করতে হবে और सब पर मेहनत करेंगे এবং সবার উপর মেহনত করতে तो হবে सारा दीन सारी दुनिया में जिंदा हो जाए। এবং পুরা দিন পুরা দুনিয়ার মধ্যে জিন্দা হয়ে যাবে। बुजुर्ग भाई, কথা বুঝে আসছে ভাই? सब मिलकर सब पर मेहनत करना। সবাই মিলে সবার উপর আমাদের মেহনত করতে হবে। हमारे मुल्क को आलम में नमूना बनाना है। আমাদের এই দেশকে পুরা দুনিয়ার মধ্যে নমুনা বানাইতে হবে। निजामुद्दीन से जो बात कही जा रही है, पूरे बांग्लादेश के हर सूबे के, हर जिले के, हर हल्के के, हर मस्जिद के, हर फर्द के, घर घर तक के वो बात पर वो तकाजा सोचा जा रहा हूं। নিজামুদ্দিন থেকে যে কথা চালানো হয় বাংলাদেশের প্রত্যেকটা বিভাগে, প্রত্যেকটা জেলায়, প্রত্যেকটা থানায়, প্রত্যেকটা ইউনিয়নে, প্রত্যেকটা ঘরে ওই কথার উপর চিন্তা ফিকির, ওই কথাকে চিন্তা করার ব্যাপারে প্রত্যেকটা ঘরে ফিকির হইতে হবে। क्यों भाई करोगे? বলবো ভাই ইনশাআল্লাহ। अब सहाबा की तरतीब क्या थी সাহাবীদের তরতিব কি ছিল? कि सहाबा को जो इलाका दे दिया जाता था वहां जाकर पड़ जाया करते। সাহাবায়ে কেরামকে যে এলাকা দিয়ে দেওয়া হইতো ওনারা ওই এলাকার মধ্যে গিয়ে পড়ে থাকতেন। सहाबा के अंदर 3 खूबी थी, अल्लाह ने सारे आलम में उनको गालिब कर दिया। সাহাবীদের মধ্যে 3টা বড় গুণ ছিল যেটার ভিত্তিতে আল্লাহ তাআলা পুরো দুনিয়ার উপর ওনাদেরকে বিজয় দান করেন। अगर हमारा ये हमला ये 3 बातों पर आ गया तो अल्लाह इनको भी आलम में गालिब कर देगा। আমাদের এই কাম করনে वाला আল্লাহ তারা যদি এই 3 গুণ হাসিল করতে পারে আল্লাহ পাক পুরো দুনিয়ার মধ্যে তাদেরকে উঁচা করে দিবেন। एक तो सबसे पहले बजाते खुद दावत देना, একটা হচ্ছে সর্বপ্রথম নিজে ব্যক্তিগতভাবে দাওয়াত দেওয়া। हर साथी दावत दे, कुर्बानी के साथ दावत दे। প্রত্যেক সাথী কোরবানির সাথে দাওয়াত দিতে হবে। तौर पर तैयार है दावत देने के लिए? দাওয়াত দেওয়ার জন্য কারা কারা তৈরি ভাই? अरे भाई तुम्हारे दरमियान एक आदमी सो रहा है उसको जगा भी दो। एक आदमी सो रहा है उसको जगा, ऐसा बताओ ভাই সাথে জায়গায় ঠিক আছে না ভাই ইনশাআল্লাহ। अरे ये तो इनके दिल में सुकून है, इत्मीनान है, इसलिए आंखें बंद हो रही है। ভাই তার দিলের মধ্যে সুকুন ইতমিনান এই জন্য চোখে ঘুম চলে আসছে। वरना इतने शोर में और इतनी गर्मी में किसको नींद आएगी? তাহলে এত আওয়াজের মধ্যে কিভাবে একজনের ঘুম আসতে পারে? इतनी गर्मी में এত গরমের মধ্যে কিভাবে ঘুম আসতে পারে? गोली भी खाएगा तब भी नींद नहीं आएगी। আরে ভাই ঘুমের ওষুধ খেলে তো ঘুম আসার কথা। अल्लाह आप सबको हंसता हुआ रखे। আল্লাহ পাক আপনাদের সবাইকে হাস্যোজ্জ্বল রাখেন। ये खूबियां इंशाल्लाह लेकर मुल्कों में जाना है। আপনাদের এই হাস্যোজ্জ্বল চেহারার এই সৌন্দর্য নিয়ে পুরা দুনিয়া সফর করতে হবে। हमारे बांग्लादेश के हर मस्जिद को मुल्कों की जमातें बनाने पर तैयार करना है। বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মসজিদকে পুরা দুনিয়ার তাকাজা, পুরা দুনিয়ার এক একটা দেশের তাকাজা পুরা করার জন্য ওই সাদার উপর নিতে হবে। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, गलबे हाल के बगैर कोई चीज वजूद में नहीं आती। ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি বলতেন গলাবায় হাল একটা জিনিসের উপর যতক্ষণ পর্যন্ত ধূপ সবার না হবে ওই সময় পর্যন্ত কাজ হয় না। तो ये जो जिले को जिले से जोड़ा जा रहा है, एक गलबा ले लो कि इस जिले की हर मस्जिद के हर मुसलमान को तैयार करना है, 100% घरों में अमाल दाखिल करना है। যেই জেলাকে যেই জেলার সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছে আমরা এই ফিকিরকে নিজেদের মধ্যে গালেব করি। 1 বছরের মধ্যে প্রত্যেক মুসলমানকে আমাদের দিনের উপর দাঁড় করাইতে হবে, প্রত্যেক ঘরের মধ্যে আমাদেরকে মেহনত ঢুকাইতে হবে। 3 महीने की कारगुजारी में हर जिले वाले कारगुजारी लाएंगे। हमने कितनी जमातें भेजी और कितना सुन्नत तरीके पर भेजी। আমাদের 3 মাস অন্তর অন্তর কারগুজারি নিতে হবে যে আমাদের নির্দিষ্ট জেলায় কতটা জামাত আমরা পাঠাইলাম এবং সুন্নতের উপর কতটা জামাত পাঠাইলাম। सुन्नत तरीका यह है, हयातुस सहाबा में यह उन्वान है, ताकीबल जुयूश, एक के बाद दूसरी जमात, लगातार जमात, एक जमात के आने से पहले दूसरी जमात भेजना, यह सुन्नत तरीका जिंदा करना है। হায়াতুস সাহাবার
জামাতে পাওয়া যায় জামাত পাঠানোর সুন্নত তরিকা কি? অনুমান হচ্ছে, হেডিং হচ্ছে তাকিব ওয়াল জুয়ুশ, এক জামাত আসার আগেই দ্বিতীয় জামাত ওই এলাকায় পাঠিয়ে দেওয়া, এটা ফরজে সুন্নাত। इसलिए हर साथी को दाई बनाना है, এটা প্রত্যেক সাথীকে দায়ী বানাইতে হবে। बजाते खुद दावत देना ये मिजाज बने, ব্যক্তিগতভাবে দাওয়াত দেওয়ার মিজাজ তৈরি হয়, मोबाइल से नहीं, মোবাইলের দ্বারা না, मैसेज के जरिए नहीं, মেসেজের দ্বারা না, व्हाट्सएप के जरिए नहीं। হোয়াটসঅ্যাপের দ্বারা না। अगर आलात का इस्तेमाल करोगे तो ये रिवाजी चीजें और आलात दुनिया में फैलेंगे, इससे दीन और इस्लाम नहीं फैलेगा। যদি আমরা দুনিয়াবি যত যন্ত্র যান্ত্রিক বস্তু আছে এগুলির মাধ্যমে কাজ করা শুরু করি, তাহলে দুনিয়ার মধ্যে এই যন্ত্রগুলিরই বিস্তার হবে, দ্বীনের বিস্তার হবে না, इस्लाम नहीं फैलेगा। ইসলাম দুনিয়ার মধ্যে চিন্তা হবে না। हम समझ रहे हैं इससे इस्लाम फैलेगा, नहीं, इससे इस्लाम मुसलमानों के दिल से बेकीमत हो जाएगा। আমরা मने করি এটার দ্বারা ইসলাম দুনিয়ার মধ্যে ছড়াবে, না ভাই দোস্ত, এটার দ্বারা ইসলাম ছড়াবে না, বরং ইসলাম মুসলমানদের দিলে মুতমহিন হয়ে যাবে। 4 महीने की मजबूत जमात, ये जितना बैठा हुआ अमला है अपने साथ खुद बनाए और अपने जिम्मेदारों को तैयार करे, और ये 4 महीने ऐसे लगाए कि हमारे साथ मोबाइल भी ना हो। আমাদের এইখানে যে জিম্মাদার সাথীরা আছে, আমরা নিজেদের অধীনে 4 মাসের জামাত বানাবো এবং এমন ভাবে আমরা মেহনত করবো যে এই 4 মাসের মধ্যে আমাদের জামাতে মোবাইলের ব্যবহার না হয়। जमातों के जाने से पहले तरगीब देकर उनको मोबाइल से अलग कर दो। জামাত যাওয়ার পূর্বে তাদেরকে তারগিব দিয়ে মোবাইল থেকে আলাদা করতে হবে। जो जमातें इन जिलों में मेहनत के लिए आप डालोगे, उसकी रवानगी की पूरी बात करके फिर इनको और समझाना है। যে জামাতকে আমরা জেলায় পাঠাবো, এই জামাতকে পুরা রওয়ানিগি কথা বলার পরে তাদেরকে আরো বুঝাইতে হবে। इनको समझाना है वहां जाकर पढ़ के किस तरह काम करना है। তাদেরকে বুঝাইতে হবে সেখানে যে তারা কিভাবে কাজ করবে। दावत का मिजाज लेकर जाओ, দাওয়াতের মেজাজ দিয়ে যেতে হবে। दावत के मिजाज में है अपना दस्तरखान कुशादा करो। দাওয়াতের বড় মেজাজ হচ্ছে দস্তরখানকে লম্বা করতে तो হবে। अपनी जमातों को समझाओ कि तुम अपने खिदमत के लिए अपने खर्च के अलावा खर्च लेकर जाओ। জামাতকে বুঝাইতে হবে নিজেদের খেদমতের পর্যাপ্ত টাকা ছাড়াও আমাদেরকে মেহমানদারির জন্য আলাদা পয়সা নিয়ে যেতে হবে। जमातों को यह भी समझाना है कि देखो तुम 4 महीने ऐसे मेहनत कर लो कि वहां के हर मस्जिद को तैयार कर लो कि वो मुल्कों की जमात देने वाला बन जाए। জামাতকে আমরা এমন ভাবে তারগিব দিব যে 4 মাসের মধ্যে প্রত্যেকটা মসজিদকে এমন ভাবে উঠাইতে হবে যে প্রত্যেকটা মসজিদ থেকে পুরা দুনিয়ার জামাত তৈরি হয়েছে। एक हल्के में एक चिल्ला टिक कर काम करो এক হালকার মধ্যে জমে এক চিল্লা সময় দিতে হবে और पैदल चले जमात। এবং পায়দল চলতে হবে। पूरे बांग्लादेश के हर जिले के हर हल्के में जमातें पैदल चल रही हो, ये निजाम बनाना है। বাংলাদেশের প্রত্যেকটা জেলার প্রত্যেকটা হালকায় পায়দল জামাত চলে, এটা নিজাম বানাইতে হবে। जो 4 महीने की जमात हो उनको एक चिल्ला शुरू में माहौल वाले इलाके में लगाओ, एक चिल्ला उनको बंजर बस्ती में जहां कुछ भी काम नहीं, महाना जोड़ नहीं, शब गुजारी नहीं और वहां कोई काम करने वाले से साथी नहीं, ऐसे नए नए इलाकों में एक चिल्ला लगवाओ। যে জামাতকে 4 মাসের জন্য পাঠাবো, প্রথম চিল্লা তাদেরকে কাজের এলাকার মধ্যে লাগাইতে হবে, দ্বিতীয় চিল্লা তাদেরকে বাঞ্চার হালকার মধ্যে লাগাইতে হবে। বাঞ্চার হালকার মধ্যে যেখানে মশওয়ারা নাই, যেখানে সবগুজারি নাই, যেখানে জোর নাই, মাসিক জোর নাই, এই সমস্ত হালকাকে বাঞ্চার হালকা করবে। ऐसी जगह पर एक चिल्ला जरूर जमात का लगाओ जहां बिल्कुल काम ना हो और वहां ये जमात काम को उठाए। এমন একটা চিল্লা এমন হালকার মধ্যে লাগাইতে হবে যেখানে বিলকুল কাজ নাই, এক চিল্লা সময় দিয়ে তাদেরকে কাজের উপরে রেখে হবে। हर जिले के साथी ये तकाजे की जमात को रवानगी की बात में पूरी बात समझाए। প্রত্যেকটা জামাত যাদেরকে जिले के জেলার जिम्मेदार साथी हर जिले में हर जमात को ये बातें पूरी अच्छे से समझाए। প্রত্যেক জেলার জিম্মাদার সাথী প্রত্যেকটা জামাতকে রওয়ানার পূর্বে এই কথাগুলিকে ভালোভাবে বুঝাইতে হবে। अगर आपने पूरी समझाइश करके भेजा तो ये जाकर काम कर सकेंगे। যদি আমরা এই জামাতকে ভালোভাবে বুঝায় পাঠাইতে পারি তাহলে এই জামাত যে ভালোভাবে কাজ করবে। आपको 1 साल के लिए मेहनत का अनुमान दिया गया है। আপনাদেরকে 1 বছরের মেহনতের একটা তরতিব দেওয়া হয়েছে। 1 साल के बाद पूरे जिले की कारगुजारी सुनी जाएगी। 1 বছরের পরে পুরো জেলার কারগুজারি শোনা হবে। ये कारगुजारी में आपको बताना होगा कि वहाँ के उम्मत का क्या हाल है, ये दीनी का।
এক বছরের মধ্যে আপনাদেরকে কারগুজারি বের করতে হবে, শুনাইতে হবে যে এই এক বছরের মধ্যে উম্মতের বেদিনের কি অবস্থা হইল। हमारे साथी अभी जमाते ले जा रहे हैं और ऐसे फिर कर 4 महीने लगा कर आ रहे हैं, न साथी बदल रहे हैं और न इलाका बदल रहा है। ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी हो रही है। আমাদের জামাতগুলি 4 মাস এমন ভাবে একটা এলাকায় জেলায় ঘুরে আসে, না সাথীদের মধ্যে কোনো পরিবর্তন হয়, না যে জেলার মধ্যে কাজ করেছে ওই জেলার মধ্যে পরিবর্তন হয়। भाई 4 महीने में 1-2 जमात निकल जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ा काम नहीं हुआ। 4 মাসের জন্য একটা দুইটা জামাত পাঠিয়ে দাও, এটা খুব বড় কোনো কাজ হয়ে যায় না। वहाँ काम जमाना, ওই জায়গায় কাজ জমাইতে হবে, वहाँ मशवरा सही रुख से हो जाए, ওইখানে মশওয়ারাটা সহি রোখের উপর, वहाँ तालीम का सही रुख कायम हो जाए, ওইখানে তালিমের সহি রোখ চলে আসে, वहाँ रात और दिन की आबादी तैयार हो जाए, সেখানে রাত দিনের মসজিদ আবাদি তৈরি হয়ে যায়, वहाँ पर मस्तूरात का काम शुरू हो जाए, ওইখানে মস্তুরাতের মেহনত চিন্তা হয়ে वहाँ যায়, अमल की तालीम जिंदा हो, ওইখানে তালিম চিন্তা হয়ে যায়, 5 अमल की 5 तालीम আমল বাসায় 5 আমল সহ তালিম চিন্তা হয়ে যায়। और वहाँ मस्तूरात के लिए हफ्तारी तालीम का निजाम बने। সেখানে মাস্তুরাতের সাপ্তাহিক তালিমের পয়েন্ট হয়ে যায়, इनके यहाँ पहला कष्ट दूसरा कष्ट जिंदा हो जाए, তাদের ওইখানে প্রথম কাজ দ্বিতীয় কাজ চিন্তা হয়ে যায়, उनके यहाँ पर हफ्ते का मशवरा सही काबू में आ जाए, তাদের ওইখানে সাপ্তাহিক মশওয়ারা সহি রোখের মধ্যে চলে আসে, उनके यहाँ माहाना जोड़ काबू में आ जाए, তাদের ওইখানে মাসিক জোর কাবুতে चले আসে, मुसलमानों के घर मस्तूरात की जमात को लेने के लिए तैयार हो जाए। প্রত্যেক মুসলমানের ঘর মাস্তুরাত জামাত নেওয়ার জন্য তৈরি হয়ে যায়। ये हमारी 4 महीने की जमात को टिककर जमकर ऐसे काम करना है गोया कि मैं इसी हल्के के इसी मस्जिद का साथी हूँ। আমাদের 4 মাসের জামাত গুলিকে ওই হালকার মধ্যে এমন ভাবে জোরে মেহনত করতে হবে, মনে করতে হবে যে আমরা এই হালকারই সাথী, इस हल्के की इस मस्जिद का साथी। আমরা এই হালকার এই মসজিদের সাথে। जिस मस्जिद में रहो वहाँ अपने आप को मेजबान समझो और उस महल्ले के लोगों को मेहमान समझो। যেই হালকার যেই মসজিদে আমরা থাকি ওই জায়গায় আমরা নিজেদেরকে মেজবান মনে করব আর এলাকার সাথীদেরকে মেহমান মনে করব। दिन भर साथ में मेहनत में लगाए, দিনভর তাদেরকে নিজেদের সাথে মেহনতে লাগাইতে হবে, शाम को दस्तरखान पे अपने खाना खिलाएं আর সপ্তাহে রাতে তাদেরকে দস্তরখানায় শরীক করা और হবে, इनका बिस्तर वसूल करके अपने साथ सुलाए। আর তাদের বিছনা উসুল করে নিজেদের সাথে শোয়াইতে হবে, रात को फिर इनको मेहनत के साथ अपने जोड़े। আর রাত্রেবেলায় মেহনতের মধ্যে তাদেরকে জড়াইতে হবে, आबादी की मेहनत पूरी रात इनसे कराओ আর রাত্রে পুরা রাত্র মসজিদ আমাদের মেহনতে তাদেরকে শরীক করাইতে और হবে, अल्लाह से मांगने पर भी इनको लगाओ। আর আল্লাহর কাছ থেকে রোনাজারি করা চাওয়ার উপর তাদেরকে লাগাইতে হবে। ये जमात जब टिककर जमकर काम करेगी तो काम होगा। যখন এই জামাত গুলি জমে মেহনত করবে তখন কাজ চলে আসবে। सहाबा जहाँ गए हैं जमकर काम करते थे। সাহাবায়ে কেরাম যেখানে যেতে জমে মেহনত করতে। रुस्तम ने बुलाया, सहाबा की जमात आई तो एक सहाबी जाकर उनको दावत दे रहे हैं। রুস্তম সাহাবীদেরকে যখন ডাকলেন তো সাহাবায়ে কেরাম ওইখানে জমে তাকে দাওয়াত দেওয়া শুরু করলেন। एक आदमी पहले दिन गया, एक सहाबी पहले दिन रुस्तम के दरबार में गया। এক সাহাবী প্রথম দিন তিনি রুস্তমের দরবারে গেলেন, दूसरे दिन मुगीरा इब्न शौबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए। দ্বিতীয় দিন মুগীরা ইবনে শুবা রাদিয়াল্লাহু আনহু গেলেন। सहाबा अपनी जात से जाकर दावत देते थे। সাহাবায়ে কেরাম সশরীরে গিয়ে দাওয়াত দিতেন, बादशाह के दरबार में भी खुद दावत देने गए। বাদশার দরবারে নিজে গিয়ে দাওয়াত দিতেন। रुस्तम ने पूछा क्यों आए हो? রুস্তম জিজ্ঞেস করলো যে কেন আসছো? कहने लगे ये जो कुर्सी पे तुम बैठे हो और ये जितना भी सोने चांदी का तकिया कालीन है और ये जितना महल और असलहे हैं ये सब हमारे हैं, हम लेने के लिए आए हैं। তো মুগীরা ইবনে শুবা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, যে সিংহাসনের মধ্যে তুমি বসে আছো তোমার চারপাশে স্বর্ণ রূপার যত ছড়াছড়ি আছে, তোমাদের এই রাজত্ব সবকিছু আমাদের, আমাদের এই রাজত্ব নেওয়ার জন্য আমরা আসছি। वो परेशान होकर कहने लगा कि ये बात तुमने कैसे कह दी? সে পেরেশান হয়ে বলল যে ভাই এত বড় কথা কিভাবে বলে ফেললে? क्या हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खबर सुनाई? এ বললেন যে আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এই সুসংবাদ দিয়ে গেছেন। उसने कहा तुम्हारे नबी को कैसे खबर हो गई? সে বলল যে তোমাদের নবীর এই খবর কিভাবে হইল? तो कहने लगे कि हमारे नबी पर अल्लाह ने कुरान में फरमाया है वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। अल्लाह ताला ने वादा किया है जो ईमान लाएंगे, अच्छे अमाल करेंगे, हम उनको जमीन पर खिलाफत अता फरमाएंगे। মুগীরা ইবনে শুবা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে আমাদের নবীর উপর আল্লাহ তাআলা কোরআন নাযিল করে বলছেন যে যারা ঈমানওয়ালা হবে তোমাদের মধ্যে আমলওয়ালা হবে, আমি তাদেরকে জমিনের খিলাফত রাজত্ব তাদেরকে দান করব। तो वो कहने लगा
कहा अच्छा अगर हम इस्लाम कबूल कर लेंगे तो রুস্তম বলল যদি আমরা ইসলাম গ্রহণ করে নিই তাহলে কি হবে? फिर हम आपका कोई सामान नहीं लेंगे, तुम्हारा मुल्क छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। তখন মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন তখন তো আমরা তোমাদের কোনো সামানে হাত দিব না, তোমাদেরকে ছেড়ে সামনে চলে যাব। वो दुश्मन कह रहा है ये तो बड़ी अच्छी बात है। তো দুশমনও বলছে আরে এটা তো বড় ভালো কথা। सहाबा ने ऐसे दावत पेश की है कि लोग जो है दुश्मन भी इनकी बात को अच्छा कहते थे। সাহাবায়ে কেরামের দাওয়াতের আন্দাজ এমন ছিল যে দুশমনও বলতেছিল যে এটা তো বড় ভালো কথা। और हम ऐसी बात पेश करते हैं कि अपना भी मुखालिफ हो जाता है। আর আমাদের দাওয়াতের আন্দাজটা এরকম যে আমাদের আপন মানুষও আমাদের দাওয়াতের ভঙ্গিমা দেখলে পর হয়ে যায়। सहाबा दुश्मन को भी दोस्त बना लेते थे। সাহাবায়ে কেরাম দুশমনকেও বন্ধু বানায় নিতেন। उसने कहा अच्छा अगर हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तो সে বলল যে যদি আমরা ইসলাম কবুল না করি তাহলে कहने लगे हम जिजिया लेंगे। তিনি বললেন যে আমরা তোমাদের থেকে জিজিয়া কর নিব। उन्होंने कहा जिजिया क्या होता है? সে বলল যে জিজিয়া কি জিনিস? कहा तुम्हारे मालदारों से माल लेकर तुम्हारे गरीबों को दे देंगे। সাহাবা বললেন যে তোমাদের মালদার থেকে মাল নিয়ে তোমাদের গরিবদের মধ্যে বন্টন করে দেব। उसने कहा ये भी बहुत अच्छी बात है। সে বলল আরে এটাও তো বড় ভালো কথা। उसने कहा अगर हम तुम्हारी बात कबूल नहीं करें तो রুস্তম বলল যদি এই কথাও আমরা না মানি फिर हम तुम्हारा मैदान में इंतजार करेंगे। তো বললেন তাহলে তো তোমাদের সাথে আমাদের ময়দানে দেখা হবে। उन्होंने कहा मोहम्मद ने शोभा को रुस्तम ने तुम एक आदमी अगले दिन और भेजो ताकि मुझे और बात समझना है। তো রুস্তম বলল যে সামনে আগের দিন তোমরা আরেকজনকে পাঠাও যাতে আরো কিছু আমি জানতে পারি। अगले दिन जो है तीसरे दिन रबी इब्न आमिर रजी अल्लाह तआला अन्हु आ गए। তৃতীয় দিন রবি ইবনে আমির রাদিয়াল্লাহু আনহু চলে আসে। अब उनका कपड़ा बहुत सादा আর তার কাপড় বড় সাদা সিধা কাপড় ছিল। उनकी सवारी भी छोटी सी खच्चर সওয়ারিও ছিল বড় সাদা সিধা और কপড় छोटी सी तलवार भी हाथ में, তলোয়ারও বড় খাটো ছোট একটা তলোয়ার। पेट भी कमर को लगा हुआ था। আর পেটও ক্ষুধায় কবরের সাথে লেগেছিল। तो न खाना है न लिबास है न सवारी है। না খানা আছে না লেবাস আছে না তার সওয়ারি আছে। तो ये सोचा कि मैं सवाल करूंगा कि भाई तुम क्यों आए हो, तो ये कहेंगे खाना कपड़ा लिबास दे दो हम चले जाएंगे। রুস্তম মনে করলো যে এত সাদা সিধা লোক আমি যদি তাকে জিজ্ঞেস করি কেন আসছো তাহলে এই লোকটা বলবে যে ভাই আমার কিছু খানা পিনার প্রয়োজন সওয়ারির প্রয়োজন এটা চাওয়ার কথা তোমার কাছে। लेकिन वो सहाबी को जैसे ही पूछा क्यों आए हो, उन्होंने कहा हम आए नहीं है, अल्लाह ने हमें तुम्हारी तरफ भेजा है। রুস্তম যখন বললো যে তুমি কেন আসছো তখন সাহাবী বললেন যে আমরা আসি নাই আল্লাহ আমাদেরকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছে। ये सहाबा का मिजाज था। उन नबियों वाला लफ्ज बेअसत मबऊस ये नबियों के लिए इस्तेमाल होता है, वो सहाबी ने सहाबा के लिए इस्तेमाल किया। अल्लाह बअसना इलैकुम, अल्लाह ने हमें तुम्हारी तरफ भेजा है। मेरा मोहतरम भाई दोस्तों সাহাবীদের মেজাজ ছিল এটা বেয়াসাত পাঠানোর শব্দটা নবীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার হইতো। সাহাবায়ে কেরাম এই জিম্মাদারিকে নিজেদের উপর ব্যবহার করছেন যে আল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে পাঠাইছেন ওই নবীদের সাথে চয়নকৃত শব্দ এটা সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের জন্য ব্যবহার করতেছে। फिर कहने लगे हम इसलिए आए हैं ताकि तुम्हें तमाम मजहब की जुल्म परस्ती से निकालकर इस्लाम की आदल की तरफ लाने के लिए भेजे। তাহলে বললেন যে আমরা এখানে আসছি যে সমস্ত ধর্মের জুলুম অত্যাচার থেকে বের করে তোমাদেরকে ইসলামের ইনসাফের দিকে ফিরে আনার জন্য। अदब इंसाफ इस्लाम में है, আদল ইনসাফ ইসলামের মধ্যে আছে। इसलिए हम तुम्हें निकालने के लिए आए हैं। আমরা তোমাদেরকে ওই জুলমাত থেকে ওই অত্যাচার থেকে বের করার জন্য আসছি। फिर तुम जो दुनिया की तंगियों में पड़े हैं, सुनो जुमला, ये तो खाने को नहीं, लिबास नहीं, सवारी नहीं, जी नौकरी चाकरी नहीं, और वो बादशाह वो उजरा उनके पास माल, उनके पास औदा, उनके पास ताकत, उनके पास सोना, उनके पास खजाना, उनको कह रहे हैं तुम दुनिया की तंगियों में पड़े हुए हो, दुनिया की तंगी से निकाल कर दुनिया की वुसअत में लाने के लिए आए। সাহাবায়ে কেরাম বললেন বলে যার পরনে কাপড় ছিল না, যার খানা পিনা ছিল না, যার সওয়ারি ছিল না, একজন সাদা সিধা সাহাবী সে ওই ব্যক্তিকে বলছে যে বড় রাজত্বের মালিক, তার পোশাক আশাক উন্নত, স্বর্ণচাঁদিতে ভরা বড় সিংহাসনের মালিক এবং দুনিয়ার উন্নত তোর বাদশাকে সে বলছে যে তোমরা যে দুনিয়ার সংকীর্ণতার মধ্যে আছো আমরা আসছি তোমাদেরকে এই সংকীর্ণতা থেকে বের করে দুনিয়ার প্রশস্ততা নিয়ে আসার জন্য। देख लो सहाबा के दिल में कैसे
इस्लाम की अजमत है। ভাই দোস্ত চিন্তার বিষয় যে সাহাবীদের দিলের মধ্যে ইসলামের আজমত কেমন ছিল। इनको कहा हमें कुछ सोचने का मौका दे दो। रुस्तम ने कहा, রুস্তম বলল যে ভাই আমাদেরকে একটু চিন্তা ভাবনার সুযোগ তো দিবে। तो बड़े रौब से कहने लगे, एक दिन या 2 दिन। बादशाह को ऐसे बात कर रहे हैं जैसे नौकर से बात कर रहे हैं। বড় প্রভাব নিয়ে উনি বললেন যে ঠিক আছে তোমাদেরকে একদিন সময় দিলাম या 2 दिन। অথবা 2 দিন সময় তোমাদেরকে দিলাম। बात कर रहे हैं जैसे नौकर से बात। এমন ভাবে কথা বলছিলেন যে মনে হচ্ছে যে একজন চাকরের সাথে কথা বলছে। सहाबा के दिल में दुनिया का तासुर नहीं था। সাহাবায়ে কেরামের দিলে দুনিয়ার কোনো তাআসসুর প্রভাব ছিল না। उनके असलाहे का तासुर नहीं। তাদের অস্ত্রশস্ত্রের প্রভাব ছিল না। याद रखना, हम काम करने वाले मुसलमानों को समझाए, 3 जाल दुश्मनों ने फेंका है, इस्लाम के दुश्मनों ने। ভাই দোস্ত আমরা কালাম করলে ওরা আমাদেরকে এটা বুঝাইতে হবে আমাদের দুশমনেরা 3টা জাল দুনিয়ার মধ্যে বিশেষ। एक जाल गुनाहों का फेंका है ताकि मुसलमान उसमें फंस जाए और अल्लाह की मदद हट जाए। একটা জাল হচ্ছে তারা গুনাহের চাদর পুরো দুনিয়াতে বিছাই দিচ্ছে যাতে মুসলমান গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায় আর আল্লাহর মদদ থেকে মাহরুম হয়ে যায়। हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 8000 का मजमा लेकर समंदर के किनारे है। हजरत सलमान से मशवरा किया, उन्होंने कहा ये समंदर तुम्हें नहीं रोकेगा, लेकिन साथ याद रखना तुम्हारी पूरी जमात में एक आदमी भी गुनाहगार नहीं होना चाहिए। हजरत साद ने सवारी मंगाई, सब पर एक निगाह डाली, जैसे हम तुमको देख रहे हैं ऊपर से, ऐसे निगाह डाली सवारी पर बैठकर और आकर हजरत सलमान से कहा, अल्लाह का शुक्र है मेरी पूरी जमात में एक भी आदमी गुनाहगार नहीं है। हजरत सलमान ने कहा, फिर तुम घोड़े को समंदर में डालो, ये तुम्हारे घोड़े समंदर में नहीं डूबेंगे और समंदर इनको नहीं डुबा सकते। সাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু 8000 সৈন্যের বাহিনী নিয়ে উনি সামনে আগাইলেন। যখন সমুদ্রের তীরে পৌঁছে গেলেন তো সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন যে এখন কি উপায় হবে সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার। তো সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন যে দেখো এই সমুদ্রের বিশাল ঢেউ পানি তোমাদেরকে ডুবাইতে পারবে না। হ্যাঁ ডুবার কারণ হইতে পারে যদি তোমাদের জামাতে কোনো গুনাহগার থাকে। সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ঘোড়া নিয়ে পুরো জামাত চক্কর দিয়ে দেখলেন যে জামাত ঘোড়ার মধ্যে সওয়ার হয়ে জামাতের মধ্যে চক্কর দিয়ে দেখলেন। আমার বলেন যে যেভাবে আমি আপনাদেরকে দেখছি এভাবে ঘোড়ার মধ্যে সওয়ার হয়ে দেখলেন যে একজন গুনাহগার নাই। সালমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বললেন যে আল্লাহ পাকের শুকর আমাদের 8000-এর এই মজমার মধ্যে একজন গুনাহগার নাই। সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন তাহলে তোমরা সওয়ারি নিয়ে সমুদ্রে তোমরা আগে বাড়তে পারো, এই সমুদ্রের পানি তোমাদেরকে কোনোদিন ডুবাইতে পারবে না। तय करो हमारी मस्जिद की जमात, हल्के की जमात, जिले के साथी, हम सब अपने आप को गुनाहों से बचाएंगे और मुसलमानों को भी गुनाहों के जाल से फंसने से बचाएंगे। এই জন্য ভাই দোস্ত আমরা এটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিই আমাদের মসজিদ ওয়ার জামাত, আমাদের হালকা ওয়ার জামাত, আমাদের জেলার জামাত, আমরা আমাদের সাথীদেরকে গুনাহের থেকে বাঁচাবো, আমরা নিজেদেরকেও গুনাহ থেকে বাঁচাবো। क्यों भाई कोशिश करोगे? কোশিশ हर एक को काम में मशगूल रखो। প্রত্যেককে কাজের মধ্যে ডুবাই রাখতে হবে। उलमा ने लिखा है अल फराग बाबुल मासिया, खाली रहना गुनाहों का दरवाजा है। अपने अमले को काम में मशगूल रखो। हम जमात में है तो काम में रहे, मकाम पर है तो आबाद में रहे, अपने आप को खाली नहीं रखना है। ওলামায়ে কেরাম বলেন অবসর থাকাটা গুনাহের দরজাকে খুলে দেয়। এই জন্য আমরা যখন জামাতে থাকি তখনও কাজের মধ্যে নিজেকে লাগায় রাখতে হবে, সাথীদেরকে লাগায় রাখতে হবে। যখন আমরা নিজ মহল্লায় ফিরে আসি তখনও টাকাটার উপর সাথীদেরকে ব্যস্ত রাখতে হবে। हजरत रबी इब्न आमिर ने कहा 1 दिन या 2 दिन। রবি ইবনে আমির রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে ঠিক আছে যাও, একদিন অথবা 2 দিন তোমাদেরকে সুযোগ দিয়েছি। उसने कहा 1 दिन 2 दिन कम पड़ेगा। तो उन्होंने रबी इब्न आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे हमारे नबी ने कहा था 3 दिन की मोहलत देना, चलो हम आपको 3 दिन की मोहलत देते তো हैं। সে বলল যে না 1-2 দিনে তো হইতে পারে না। রবি ইবনে আমির রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঠিক আছে আমাদের আমি 3 দিন পর্যন্ত সুযোগ দিয়েছেন, তোমাদেরকে 3 দিন পর্যন্ত সুযোগ দিলাম। अब ये रबी इब्न आमिर चले गए। अब इसके सारे उजरा रुस्तम के पास दरबार में आ गए। তো রবি ইবনে আমির রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন চলে গেলেন তো রুস্তমের দরবারীরা তার পাশে বসে গেলেন। अब रुस्तम से सारे दरबारी कह रहे हैं कि तुम डर गए? তো দরবারীরা বলল যে আরে রুস্তম তুমি কি ভয় পেয়ে গেছো না? देखे नहीं उसका कपड़ा कितना खस्ता हाल है, আপনি কি দেখেন নাই যে তার কাপড় কত সামনে सवारी कितनी छोटी है, কত ছোট সওয়ারি, अरे पेट कमर को लगा है, পেট কবরের সাথে লেগে গেছে, खाने को भी नहीं है। খানা পিনারও বস্তু নাই। रुस्तम कहने लगा तुम सब वजीर बेवकूफ हो। রুস্তম বললেন যে আরে তোমরা সমস্ত মন্দিররা মন্দিরের তো বেকু। ये अरब लोग हैं,
अरे এরা তো আরবের লোক, ये खाना नहीं देखते, এরা খেলাধুলা দেখে बात না, नहीं देखते, লেবাস দেখে না, ये सवारी नहीं देखते। এরা সওয়ারি দেখে না। अरे तुमने उसकी बात में ताकत और वजन नहीं देखा? আরে তোমরা তার কথার মধ্যে কি শক্তি এটা তোমরা লক্ষ্য করো নাই? मुझे तो उसकी बात से ऐसा लग रहा है जिस तखत पे मैं बैठा हूँ इसके नीचे की जमीन भी उसके काबू में आ गई। আমার তো তার কথাই মনে হইল যে সিংহাসনের মধ্যে আমি আছি, এই সিংহাসনের মাটিটাও তার কাবুতে চলে আসে। ये सहाबा के बात के करने में जो असर है वो इसलिए है कि बजाते खुद दावत देते। সাহাবাই কেরামের দাওয়াতের যে শক্তির মূল রহস্য ছিল এটা যে সাহাবাই কেরাম সশরীরে নিজে দাওয়াত দিতেন। अरे बांग्लादेश वाले तो एक एक साथी दाई था, एक एक को खुशामद करता था, लेकिन हम अब पुराने हो गए और दावत देना ही छोड़ दी। বাংলাদেশের সাথীরা তো ভাই দোস্ত মানে নিজেরা দাওয়াত দেনেওয়ালা ছিল, এক একজন উম্মতের কাছে খোশামত করনেওয়ালা ছিল। আজকে আফসোস যে আমরা আজকে পুরাতন হয়ে গেছি। इसलिए हर जमात के हर साथी को समझाना है रोजाना इनफरादी दावत में हर साथी थके। এই জন্য ভাই দোস্ত প্রত্যেক সাথীকে তারগীব দিতে হবে, রোজানা ইনফিরাদি দাওয়াতের উপর নিজেকে ক্লান্ত করতে হবে, থকাইতে হবে। दाई के थकने पर अल्लाह को रहम आता है। দায়ী যখন ক্লান্ত হয়ে যায় দাওয়াত দিতে দিতে, তখন এই দায়ের অবস্থার উপর আল্লাহ পাকের রহম হয়। जैसे किसान के थकने पर जमीन नर्म होती है, ऐसे दाई के थकने पर इंसानों के दिल नरम पड़ते हैं। যেমন কৃষক যখন জমিনে মেহনত করে তার অক্লান্ত মেহনতের দ্বারা যেমন জমিন নরম হয়ে যায়, দায়ী যখন ভাই দোস্ত নিজেকে থমাইতে থাকে তো আল্লাহ তাআলা মানুষের দিলকে নরম করে দেয়। इसलिए नियत करो कि हम इंशाल्लाह इनफरादी दावत की मेहनत आज से बढ़ा देंगे। এই জন্য আমরা নিয়ত করি আজকে থেকে আমরা ইনফিরাদি দাওয়াতকে বাড়াই দিব। দিব তো ভাই ইনশাআল্লাহ? कौन कौन दावत देगा हाथ उठाओ। सब दावत देंगे? देखो ये सो गया, इसको दावत देना नहीं है, इसको भी तो देखा दो। এই আমাদের পাশে কেউ ঘুমায় থাকলে একটু জায়গায় দিন। अल्लाह सबको कबूल करे। আল্লাহ আমাদের সবাইকে কবুল করবেন। ये जो बातें कही जा रही है सिर्फ आपको नहीं पूरी दुनिया में जाकर सुनाना है। আপনাদেরকে যে কথাগুলো বলা হচ্ছে ভাই দোস্ত, এটা আপনাদেরকে না, পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পুরা দুনিয়াওয়ালাদেরকে এই কথাগুলি শোনাইতে হবে। कौन कौन जाएगा आलम में? পুরা দুনিয়াতে কারা কারা যাবে ভাই? हर मस्जिद से अपने साथ जमात बनाना है। প্রত্যেক মসজিদের মধ্যে নিজের সাথে জামাত বানাইতে হবে। 4-4 महीने की जमात बनाओ, 4 माসের জামাত বানাইতে হবে, जिले की जमातें बनाओ, জিল্লার জামাত বানাইতে হবে, मस्तूरात की 2 महीने की बैरून जमात बनाओ। মাসতুরাতের 2 মাসের বেরুনের জামাত বানাইতে হবে। अब तो माशाअल्लाह निजामुद्दीन से हजरत ने फरमाया तो खानदान की जमात जाने लगी। নিজামউদ্দিন থেকে তো এখন বলা হচ্ছে যে আপনার খানদান পরিবারের জামাত বানাইতে। तो हजरत ने ये बात कही और दिल्ली का एक साथी घर पे गया, अपनी बीवी को तैयार किया, तीनों लड़कों को तैयार किया, तीनों बहू को तैयार किया, 4 जोड़े ये जमात बैरून मुल्क में चली गई। হযরত জি তারগিব শুনে দিল্লির একসাথে বাসায় চলে গেলেন আর তার বিবিকে প্রথমে তৈরি করলেন, এরপর 3 ছেলেকে তাশকিল করলেন, এরপর 3 ছেলের ছেলে বউদেরকে তাশকিল করলেন এবং এই জামাত পরিবারের জামাত বিদেশে সফর করে আসে। मैं कतर में बयान कर रहा था ये वाकया, আমি কাতার, উনি বলেন যে কাতারে আমি বয়ান করতেছিলাম এই ঘটনা। तो कतर की वो मस्जिद वाले साथी बताए वो जमात दिल्ली की खानदान की हमारी इस मस्जिद में आएगी। তো ওই মসজিদের সাথীরা বলতেছিল হযরত দিল্লির ওই জামাত তো আমাদের মসজিদে কাজ করে। अल्लाह के फजल से बंबई की एक मस्जिद से अल्लाह ने एक खानदान की जमात मुल्क में भेज दी। আল্লাহ মুম্বাইয়ের একটা মসজিদ থেকে এক পরিবারের জামাতকে বাইরের দেশে সফর করে। तो नियत करो हम भी खानदान से जमात बनाए। আমরাও নিয়ত করি যে আমরা আমাদের পরিবারের জামাত বানাবো ইনশাআল্লাহ। अल्लाह सबाई के कबूल करे। इस तरह एक एक जगह मेहनत करके जमातें बनानी है। এভাবে এক একটা জায়গায় মেহনত করে জামাত বানাইতে হবে। मर्दों की भी मेहनत करना है আর পুরুষদের মধ্যে মেহনত করতে হবে मस्तूरात के काम की भी मेहनत करना है। এবং মাস্তুরাতের কাজের উপরও আমাদের মেহনত করতে ये হবে। नहीं सोचता हम मर्दों की जमात में मस्तूरात का काम कैसे এটা करें, চিন্তা करा যাবে না যে আমরা পুরুষদের জামাত हम মাস্তুরাতের मस्तूरात की जमात জামাত में पुरुष का काम कैसे करेंगे। আমরা মাস্তুরাতের জামাত পুরুষদের মধ্যে কিভাবে মেহনত করব। इसी तरह तलबा की मेहनत भी करना है। এভাবে তলাবা ছাত্র স্টুডেন্টদের উপর মেহনত করতে হবে। इसी तरह उलमा को मस्जिदों में वक्त देने के लिए भी तैयार करना है। এভাবে আলেমদেরকে মসজিদে ওয়াক্ত দেওয়ার উপর ফারেক করতে हर হবে। हर मस्जिद में तालीम का भी हल्का हो। প্রত্যেক মসজিদের মধ্যে তালিম মাসাইলের তালিমের হালকাও লাগে। প্রত্যেক মসজিদের মধ্যে তালিমের হালকাও লাগে। फिर इसी तरह आने वालों को कुरान के हल्के में भी बिठाया जाए। এইভাবে আনেওয়ালা মজমাকে কোরআনের হালকার মধ্যে বসাইতে इनको হবে मसाइल सीखने की भी हल्कों में बिठाया এবং जाए। তাদেরকে মাসাইলের হালকার মধ্যে বসাইতে হবে। हमारी जमातें भी दोपहर की तालीम में मसाइल सीखे।
আমাদের জামাত দ্বিপ্রহরের মধ্যে মসজিদে মাসাইল শিখে। 4 चीजों को दोपहर में सीखना है। চারটা জিনিস আমাদেরকে हाँ, दोपहर। দুপুরে শিখতে হবে। एक तो हर जमात के साथियों को दोपहर में फज़ाइल अमाल सदक़ात की तालीम के साथ दावत के उसूल सीखना है। भाई घर की 5 तालीम, घर के अमल में 5 तालीम है, 5 अमल होता है तालीम में, वो क्या 5 अमल है उसको भी बताओ। আমাদের ফাজাইল আমাল সাদাকাতের তালিমের সাথে দাওয়াতের উসুলও শিখতে হবে যে ঘরে 5 আমলের সাথে তালিম, এই 5টা আমল কি কি। हाँ, शब गुजारी के क्या अमल, সব গুজারের মধ্যে কি কি আমল, बहाना जोड़ के क्या अमल, বাহানা জোরের মধ্যে কি কি আমল চলে, मस्तूरात में क्या अमल होते हैं, মস্তুরাতের মধ্যে কি কি আমল হয়, जमात में निकल कर क्या अमल है, জামাতে বের হয়ে কি কি আমল করতে और হবে, हमारी तालीम में क्या अमल है, সাপ্তাহিক পয়েন্টে কি কি আমল হয়, 6 महीने का जोड़ होता है उसके क्या अमल है, মাসিক 6 মাসের জোরের মধ্যে কি কি আমল হয়। अपने साथ जिनको लेके निकलो उनको मेहनत करो নিজেদের সাথে যাদেরকে নিয়ে বের হবো তাদেরকে এই বয়ানাতগুলি শিখাইতে হবে और मकामी साथियों को साथ लेकर मेहनत करो। এবং মাকামি সাথীদেরকে সাথে নিয়ে মেহনত করতে হবে। देखो, दावत के उसूल का सबका एक नहज पर होना जरूरी है। ভাই দোস্ত, দাওয়াতের ক্ষেত্রে সবার নেহাজ এক হওয়া চাই। इसी तरीके से हमारी जमात का पूरा अमला जो अल्लाह के रास्ते में निकला हुआ है, वो साथी अपने आप को ऐसी मेहनत पर डाले कि इसका कुरान भी सही हो, इसकी नमाज भी सही हो, ये अमाल के रास्ते से अल्लाह से लेने वाला बने। ভাই দোস্ত, আমাদের জামাতের প্রত্যেক সাথীকে এমন ভাবে মেহনত শিখাইতে হবে, মেহনতকে বোঝাইতে হবে যে সাথীদের কোরআন সহি হয়ে যায়, নামাজ সহি হয়ে যায়, প্রত্যেক সাথী আল্লাহ তাআলা থেকে লেনেওয়ালা বনে যায়। इसलिए दोपहर की तालीम में सुन्नत भी सीखना है, এজন্য দুপুরের তালিমের মধ্যে আমাদের সুন্নত শিখতে हर হবে, अमल की दुआएं सीखना है। প্রত্যেক আমলের দোয়া শিখতে হবে। इसी तरह अपने सारे साथियों को जरूरी मसाइल भी सिखाना है। প্রত্যেক সাথীকে জরুরি মাসলা মাসাইল শিখাইতে भाई হবে। रमजान के रोजे के कैसे रोजा फासिद होता है, রমজানের মধ্যে রোজা কিভাবে নষ্ট হয়ে যায়, भाई फितरा कितना देना होता है, ফিতরা কত দিতে হবে, ज़कात कितनी देनी होती है, যাকাত কত হলে ওয়াজিব হয়ে भाई যায়। सफर के अंदर हमको मोजा चमड़े का पहना है तो कितने दिन तक वो वजू बाकी रहता है। सफर में जो मोजा पहनते हैं चमड़े का, সফরের মধ্যে আমরা যে মোজা পরি, এই মোজা কতদিন পরে আমাদের কতদিন পর্যন্ত মাসাই করা যায়। हमारे सारे साथियों को सारे अमल सिखाओ। আমাদের সমস্ত সাথীদেরকে সব আমল শিখাইতে হবে। तो जमात मेहनत अपनी जात पर भी करे, তো জামাত নিজেদের জাতের উপরও মেহনত अपने साथियों पर भी मेहनत करे, নিজেদের সাথীদের উপর মেহনত मकामी साथियों को साथ लेकर मेहनत এবং करे। মাকামি সাথীদেরকে সাথে নিয়ে করতে হবে। जब हमारी जमात वहाँ एक चिल्ला लगाए तो इतने अमाल जिंदा हो जाए कि अब ये जमात मकामी साथियों की आने वाली जमातों को संभालने वाली बन जाए। এখন এমন ভাবে আমরা মাকামি সাথীদেরকে নিয়ে মেহনতকে বুঝাইতে হবে, আমাদের জামাত যখন চলে আসবে পরবর্তী জামাতকে যেন এই মহল্লাওয়ালারা সামলাইতে পারে। हमारी एक जिम्मेदारी है जमातों को रवाना करना। আমাদের এক জিম্মাদারি জামাতকে রওনা করায় দেওয়া। जो जमात को रवाना करने जाता है, अल्लाह के रास्ते में जाने वालों को छोड़ने जाता है, हर कदम पर 700 नेकी, हर कदम पर 700 गुनाह माफ और हर कदम पर 700 दर्जा बुलंद होते हैं। যারা জামাতকে আগায় দেওয়ার জন্য বের হয় তাদের প্রত্যেক কদমে 700 নেকি হয়, 700 গুনাহ মাফ হয় এবং 700 দরজা বুলন্দ হয়। क्यों भाई, हर जगह से जमात रवाना करोगे? এই জন্য আমরা প্রত্যেক জায়গা থেকে জামাতকে রওনা করবো তো ভাই ইনশাআল্লাহ। अब जमात रवाना करके हमारी छुट्टी, জামাত রওনা করাই দিলাম, এখন কি ছুটি নাকি ভাই? 2 किस्म की नुसरत करना है। দুই ভাবে নুসরত করতে হবে। भाई ये घर का आदमी अल्लाह के रास्ते में गया है, रमजान आ रही है, रमजान के क्या सामान की जरूरत है, चलो भाई हम मशवरे में तय करेंगे और हम अपने घर वालों के साथ वहां जाके उनके घर वालों की नुसरत करेंगे। ভাই আমাদের সাথে আল্লাহ পাকের রাস্তায় বের হয়েছে, রমজান মাস, তার রমজানের মধ্যে যত পণ্য খাদ্যের প্রয়োজন আমাদের মাস্তুরাতদেরকে সাথে নিয়ে তার ঘরে এই সামানাগুলি মশওয়ারা করে পৌঁছায় ये দিয়ে। आलिम साहब साथ लगा रहे हैं, आओ भाई इनके घर वालों की नुसरत करेंगे। আলেম সাহেব সাল লাগাচ্ছে, তার ঘরের মধ্যে কিভাবে ये आलिम साहब दूसरे साल में है, दूसरे मुल्कों में है, आओ भाई इनके घर वालों की फिक्र करेंगे। আলেম সাহেব সে দ্বিতীয় সালের জন্য বাহির মুলকে সফর করছে, তার ঘরে ওনাদের কিভাবে নুসরত করা। ये जब अमला नुसरत पर आएगा तो उम्मत कुर्बानी पर आएगी। যখন আমাদের আমলারা নুসরতের উপর আসবে তো আমাদের মজমা ভাই দোস্ত কুরবানির উপর আসবে। कौन पर नुसरत करेगा बोलो? কে কে নুসরত করবো ভাই? अल्लाह जजाए खैर। আল্লাহ আপনাদেরকে জাযা খায় থাকবেন। और जो जमात 4 महीने की चल रही है, हमारी जमात के मस्जिद के या हल्के के जिम्मेदार साथी मशवरे के साथ मजबूत जिम्मेदार साथी 1 महीना होने से पहले पहले उनकी नुसरत पे पहुंचना है। যেই জামাত 4 মাসের জন্য সফর করছে আমাদের হালকা জেলার জিম্মাদার সাথীরা মশওয়ারা করে 1 মাসের মধ্যে তাদের কাছে নুসরতে যেতে হবে। अरे कितने दिन में जाओगे?
কতদিনের মধ্যে যাবেন ভাই? 1 मास होने से पहले पहले पहुंचे 1 মাস হওয়ার আগে আমাদেরকে যেতে হবে और 3 दिन लेकर जाओ। এবং কমপক্ষে 3 দিন নিয়ে যেতে হবে। कितने दिन? 3 घंटा या 3 दिन? देख लो, समझ के बोलो। हाँ, 3 घंटे को नुसरत नहीं कहते, वो तो टहल के घूम कर आ गया। ভাই এরকম অল্প সময় নিয়ে যাওয়া এটাকে তো নুসরত বলে না, এটা বলে ঘুরে চলে আসা। 3 दिन पूरा लेकर जाओ। পুরা 3 দিন নিয়ে যেতে হবে। पहले दिन इनका अमल देखो, दिन भर ये क्या करते हैं। প্রথম দিন দেখেন যে তারা কিভাবে আমল করছে। दूसरे दिन आप अपने जिम्मे काम लेके अमलन सिखा के आओ कि इस तरह करना है। দ্বিতীয় দিন নিজেদের জিম্মায় কাজ নিয়ে তাদেরকে আমলি ভাবে কাজ বুঝাইতে হবে। और फिर तीसरे दिन इनकी हिम्मत अफजाई करके उनसे काम ले लो। আর তৃতীয় দিন তাদেরকে একটু হিম্মত দিয়ে তাদের থেকে নিজেদের সামনে কাজ ये করাইতে फौज হবে। में नहीं पढ़ना है अमीर क्या करता है, मामूर क्या करते हैं। तुम तजिया लेकर नहीं गए हो, वरना तो दोनों के दरमियान लड़ाई करा के आ जाओगे। ভাই আমরা এটা বিচার করতে যাব না যে আমির কি করছে আর মামুর কি করছে, আমরা তো সেখানে বিচারক হয়ে যাই নাই। अगर कोई शिकायत करे तो उसको वहीं खामोश कर दो। যে শিকায়ত করবে অভিযোগ করবে এখানে বন্ধ করে দেবে। इसको कहो सबर के साथ चलो, তাকে বলেন যে ভাই সবরের সাথে চলেন, जोड़कर चलो জোরে মিলে চলেন। और ये मेहनत बताओ उनको रात और दिन करके कि किस तरह जमात में रात और दिन वक्त लगाया जाता है। তাদেরকে মেহনত করে এটা বুঝান যে রাত্রে এবং দিনে কিভাবে জামাত মেহনত করছে। जमात जब वापस आए, एक इनकी कारगुजारी रात और दिन के अमाल की सुन लो। জামাত যখন ফিরে আসবে তাদেরকে রাত্রে এবং দিনে কিভাবে মেহনত করছেন এর কারগুজারি শুনতে হবে। इज्तिमाई इनफरादी अमाल सुन लो। ইনফিরাদি আমল কি করছে, नफरत जमात कितनी निकाला वो सुन लो। জামাত বের করছে, मस्तूरात का काम कितना किया वो सुन लो। तलवा की मेहनत किया, আমাদের मेहनत করছে इसी तरह रात और दिन आबादी की मेहनत किया। দিন আমাদের मेहनत কি और করছে क्या दुआएं सीखी, क्या कुरान सीखा। এবং কি দোয়া কোরআন শিখছে এটার কারগুজারি নিতে 6 হবে। नंबर के लिए कितनी हदीसें सीखी, 6 নম্বরের জন্য কতটা করে হাদিস শিখছে, ये सारी बातें पूछ लो এই সমস্ত কথাকে জিজ্ঞেস করতে और হবে। जिम्मेदारों को जमा करके उस इलाके के अहवाल सुन लो। এবং জিম্মাদারদেরকে জমা করে ওই এলাকার আহ্বান দিতে হবে। कितने इलाकों में मुसलमान कलमा नमाज से दूर है, কত এলাকার মধ্যে কত মুসলমান কালমা নামাজ থেকে দূরে, कितनी जिहालत के साथ और गैरों की जिंदगी गुजार रहे हैं। এবং কত জাহালতের সাথে বিজাতির অনুকরণে তারা জীবন কাটায়। गैरों के त्योहार खुशी खुशी मना रहे हैं বিজাতির আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে তারা খুশি খুশি অংশগ্রহণ করে। और इन्हीं त्योहारों में किसी भी हादसे में बिगैर कलमा नमाज के इंतकाल हो रहा है। এবং এই সমস্ত বিজাতির আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে কালমা নামাজ ছাড়া মুসলমানের ইন্তেকাল। जमातें जब टीक कर जमकर काम करेगी तो सही काम की कारगुजारी सुनाएगी। জামাত যখন জমে মেহনত করবে তো সহি তরিকায় তারা কারগুজারিও শোনায়। अगर जमात ने जम के टिक कर काम नहीं किया तो कारगुजारी सही नहीं सुना सकती। জামাত যদি ভালোভাবে কাজ না করে তাহলে কারগুজারিও ভালো দিতে পারবে। इसलिए भाई सारे साथी मिलकर, जिले के जिम्मेदार, हल्के के जिम्मेदार मिलकर इनकी कारगुजारी सुने। এই জন্য জেলা হালকার জিম্মাদার মিলে তাদের কারগুজারি নিতে হবে। इनके वापस आने से पहले हमारे हल्के और जिले से मजबूत जमात इनके पास पहुंच जाए, कम से कम 24 घंटा साथ में दोनों जमात गुजारे। এই জামাত ফিরে আসার আগে আমাদের জেলা হালকার জিম্মাদার সাথীরা কমপক্ষে 24 ঘন্টা নিয়ে তাদের কাছে যেতে হবে। कथा बुझो भाई, কথা বোঝেন ভাই? कौन कौन नहीं बुझ रहा है जरा हाथ उठाओ। बोलो, কারা কারা বুঝেন না, এমন কোন কারা কারা বুঝেন না হাত উঠায়। सब समझ में आ रहा है ना? तो समझ के भूल जाना है या समझ के करना है? कौन कौन करने के लिए तैयार है? हर जगह से कारगुजारी सुना सुनाकर फिर नकद जमाते अगली तैयार कर लो প্রত্যেক জায়গায় কারগুজারি শুনিয়ে আমাদেরকে নগদ নগদ জামাত তৈরি করতে হবে। और फिर उस जमात को रवानगी की बात करके रवाना कर दो। এরপরে এই জামাতকে রওয়ানিকি কথা বলে রওনা করাই দিতে হবে। जो जिला आपको मिले उसका कोई हल्का ना छूटे, उसकी कोई मस्जिद ना छूटे, ऐसे लगातार जमात भेजना। যেই জেলা আমাদের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছে তার কোনো হালকা না ছুটে এবং তার কোনো মসজিদ যাতে আমাদের থেকে ছুটে না যায়, এভাবে লাগাতার জামাত পাঠাইতে হবে। 2 धोखा लगा हुआ है बांग्लादेश वालों को। বাংলাদেশের মধ্যে সাথীরা 2টা ধোকার মধ্যে পড়ে গেছে। 2 धोखे में पड़े हुए हैं हम लोग। আমরা 2টা ধোকার মধ্যে পড়ে গেছি। एक जो जिला मिलता है समझते बहुत दूर है, এক হচ্ছে তারা মনে করে যে আমাদের জেলা যেটা নির্দিষ্ট করা হয়েছে অনেক দূরে, हालांकि नियत करना है सारे आलम में जाने की। অথচ নিয়োগ করতে হবে পুরা দুনিয়াতে যাওয়ার জন্য। जो यहाँ पर निकलना मुश्किल है, बताओ वो अफ्रीका कैसे जाएगा? যারা বাংলাদেশের একটা জেলায় যাওয়ার হিম্মত করে না তারা আফ্রিকাতে কিভাবে যাবে? ये तो एक सोने का प्याला जैसा है, छोटा सा बांग्लादेश। আর বাংলাদেশ তো স্বর্ণের একটা ছোট্ট পেয়ালার মতো। तो क्यों भाई ये तो गलत फहमी हमारी दूर करवाओगे इंशाल्लाह।
এই যে আমাদের যে গলত ফাহমি ভুল বুঝ এটা দূর করবো তো ভাই ইনশাআল্লাহ। ये तय करो बांग्लादेश में हमारे जिम्मेदार हमको जहां भेजेंगे वहां जाएंगे। এটা আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমাদের জিম্মাদার সাথীদেরকে যেখানে পাঠানো হবে ওইখানে আমরা যাব। हमारे सारे साथी इसको तय करें कि जो भी जमात जाएगी, चाहे चिल्ले की जाए चाहे 4 महीने की जाए, वो पहले मरकज आएगी ढाका और यहाँ से रवानगी की बात सुनकर इलाके में जाएगी। আমাদের যে জামাত জেলার মধ্যে যাবে তারা এটাকে ভাই দোস্ত সাফ করে নেই। এই জামাত প্রথমে আমাদের মার্কাজ ফ্যাক্টরিতে আমাদের মার্কাজের মধ্যে আসবে, এরপর তাদের নির্দিষ্ট জেলার মধ্যে 40 दिन वहां जाके लगाना है, आना जाना छोड़कर, और मरकज के 2 दिन आते जाते छोड़कर वो 40 दिन वहां लगाना है। ऐसे जमातों को तैयार करो। জামাতকে এভাবে তৈরি করতে হবে যে 40 দিন মুস্তাকিল রোখের মধ্যে তারা সময় লাগায়, আসা যাওয়া এবং মার্কাজে যে 2 দিন করে থাকবে এই দিনগুলি বাদে मुस्तकिल रोके 40 दिन समय लगाए। कैसे खुश नसीब होंगी ये जमातें, इलाकों को इलाके के मेहनत की वजह से उनको जहालत से निकालेगी, इल्म पर लाएगी, गफलत से निकालकर अल्लाह के घर के माहौल में लाएगी, और वो कयामत तक सिलसिला चलता रहेगा। ये जमातों को कितना अजर इनाम अल्लाह का फरमाए। এই জামাতগুলি কত ভাগ্যবান যারা এক একটা জেলা হালকার মধ্যে যে ওই জেলার মানুষদেরকে তারা জাহালত থেকে বের করছে, ওই জেলার মানুষদেরকে গাফলতের মাহৌল থেকে বের করে মসজিদের পরিবেশের মধ্যে আনছে, আর এই সিলসিলা কিয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে। তো এই জামাত ওয়ালাদের আমলনামার মধ্যে কি পরিমাণ বদলা, কি পরিমাণ সওয়াব তাদের আমলনামার মধ্যে হবে। आपने जमात को तैयार करके भेजना था मेमन सिंह, लेकिन मरकज वालों ने तय कर दिया भाई ये तो नवा खाली जाएगी, तो आपके जिम्मेदार को समझा के भेजो। अगर मरकज के लोग, ये हमारे मुल्क के जिम्मेदार लोग अगर इनको दूसरे रुख पर भेजे तो तुम चले जाना, उनसे बहस तकरार नहीं करना। আমরা জামাতকে ঠিক করেছি আমাদের নির্দিষ্ট জেলা ময়মনসিংহে পাঠাবো, কিন্তু যখন আমরা আমাদের দেশের মার্কাজের মধ্যে আসলাম, মার্কাজ ওয়ালারা কোনো তাকাদার ভিত্তিতে অন্য কোনো লোক আমাদের জামাতের জন্য ঠিক করে দিল। ভাই দোস্ত, তখন আমাদেরকে নির্দিষ্ট জেলা বাদ দিয়ে মার্কাজ ওয়ালারা যে রোগ তয় করে দেয় সেখানে চলে যেতে হবে, তাদের সাথে কোনো তর্কে যাওয়া যাবে না। मरकज वाले पूरी कोशिश करेंगे आपको उसी जिले में भेजना है, लेकिन कभी किसी जमात के साथ ऐसा हो जाए तो वो जमात इताअत के साथ काम करे। মার্কাজ ওয়ালারা তো সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে আপনাদের নির্দিষ্ট রোগের মধ্যে পাঠানোর জন্য, কিন্তু কখনো কোনো তাকাদার কারণে যদি অন্য কোনো রোগ তৈরি হয়ে যায় ভাই দোস্ত, এটাকে ইতাআতের সাথে মেনে নিতে হবে। और दूसरी बात, हम इस गलत फहमी से निकले, हम समझ रहे हैं सब जगह काम हो रहा है। नहीं, काम बहुत कम हो रहा है। अभी तुम 10% पर भी नहीं पहुंचे हो। अभी 90% पूरे बांग्लादेश के मुसलमान इस दावत और तबलीग की मेहनत से दूर है। ভাই দোস্ত, দ্বিতীয় আমাদের যেটা ভুল ধারণা সেটা হচ্ছে আমরা মনে করছি যে আমাদের জেলায় হালকায় কাজ মোটামুটি ভালোই চলছে, পুরা কাজ চলতেছে। তাহলে বলেন যে ভাই দোস্ত, এটা আমাদের একটা ভুল ধারণা। আমাদের দেশে এখনো প্রত্যেকটা জেলা হালকা, মানে 10 ভাগ আমাদের কাবুতে আসে নাই, 90 ভাগ আমাদের মেহনত থেকে দূরে আছে। क्यों भाई, सब फिक्र करेंगे इंशाल्लाह। সবাই ফিকির করবো ভাই ইনশাআল্লাহ। दूसरी सिफत जो मुसलमान में दाई में होना चाहिए, अगर हालात आए, नागवारी आए, तकलीफें आए, कोई हमको अजियत पहुंचाए, हम सिर्फ सब्र नहीं और बद्दुआ भी नहीं, बल्कि उनके लिए हिदायत की दुआ करेंगे। দ্বিতীয় সিফাত যেটা দায়ীদের মধ্যে হওয়া চাই ভাই দোস্ত, যে আমাদের যদি কোনো হালত আসে, কষ্ট আসে, যদি মন নাগাওয়ারি কোনো অবস্থা চলে আসে, কেউ যদি আমাদেরকে কষ্টমূলক কোনো কথা বলে, তাহলে ভাই দোস্ত শুধু সবর করা না, বরং তার হিদায়তের জন্য দোয়া করা। बद्दुआ भी नहीं करना, বদদোয়া আমাদের করা যাবে না, बल्कि उनके लिए हिदायत की दुआ करें। বরং তাদের জন্য হিদায়তের দোয়া করব। कौन कौन हिदायत की दुआ करे? কে হিদায়তের দোয়া করবো? मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जब अजियतों की, तकलीफों की इंतहा होती है, तब गैबी नुसरतों की इब्तिदा होती है। হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলতেন, যখন কষ্ট, তাকলীফ, যন্ত্রণা এটার যখন শেষ পর্যায়ে চলে যায়, যখন এই কষ্টগুলি শেষ পর্যায়ে চলে যায়, তখন আল্লাহ পাকের গায়েবী মদদ মাত্র শুরু হয়। अभी दोनों जिलों के साथी बैठेंगे एक साथ। এখন 2 জেলার সাথীরা আমরা যাদের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছে একসাথে বসবো। ये तारीख तय करो कि आपके जिले में किस वक्त हम आए, और ये जिले के जिम्मेदार, वो जिले के जिम्मेदार, पूरा दिन फारिग करके एक जगह जमा हो जाए। এবং ভাই দোস্ত, আমরা একসাথে বসে এটা তয় করবো যে আমরা কখন কবে আপনাদের জেলায় যেতে পারি। তারা 24 ঘন্টা ফারেক করে 2 জেলার জিম্মাদার সাথীরা বসতে হবে। अभी दोनों जिले के साथी साथ में बैठेंगे, फिर
फिर दोनों जिले के साथी किसी एक जिले में जुड़ने की तरकीब बनाएंगे। बोलो। বলছে এখন আমরা দুই জেলার সাথীরা একসাথে বসবো, এরপরে এটা নির্দিষ্ট করব যে দুই জেলার জিম্মাদার সাথীরা কোনো একটা জেলার মধ্যে যেতে হবে। तारीख और जगह तय कर लो। এবং তারিখ এবং জায়গা ঠিক করতে হবে। अच्छा दिन भर का वक्त लेकर आओ, एक दिन का वक्त लेकर आओ। পুরো একদিনের সময় নিয়ে আসতে হবে। अब ये देखो कितने माहाना जोड़ के हल्के हैं, এখন দেখেন যে কতগুলি মাহানা জোর হয়, कितनी जगह पर काम है, কত জায়গায় কাজ আছে, कितनी जमातों की जरूरत है। কত জামাতের প্রয়োজন। हमारी जमातें आएगी तो किस रास्ते से उस हल्के में जाएगी। আমাদের জামাত আসবে তো কিভাবে কোন রাস্তায় হালকায় যাবে। जिले के लोग जालिम न बने। জেলার সাথীরা জালেম হয়ে যাবো না ভাই। तुमने शहर में तो जमात रख लिया और देहातों में नहीं भेजा, थाने में नहीं भेजा। আমরা শহরের মধ্যে জামাত রেখে দিলাম, বিহার গ্রাম এলাকা দূরে আমরা জামাত পাঠাইলাম না। नहीं, एक जमात को पूरे जिले के लिए एक माहाना जोड़ के हल्के में डालो। একটা জামাতকে একটা মাহানা জোরের হালকার মধ্যে পুরো এক চিন্তার জন্য দিতে হবে। अपने जिले के साथ ही जमात का साथ दें জেলার সাথীরা ওই জামাতের সাথ দিবে, ताकि वहाँ काम जमकर हो जाए। যাতে ওইখানে কাজটা জমে যায়। ये सारे काम जिंदा हो जाए जो बताए गए। এই সমস্ত কাজগুলো ওই হালকায় জিন্দা नगर হয়ে যায়। जमात भी निकले, নফল জামাত आबादी की मेहनत हो, মুর্শিদাবাদের মেহনত सब गुजारी में आए, সব গুজারি হয়ে माहाना যায়। जोड़ करे, জোর चालू হয়ে যায়। मस्तूरात का काम करे, उलमा की मुलाकात करे, আমাদের সাক্ষাৎ दुनिया के जिम्मेदारों से मिले, জিম্মাদারদের সাথে দেখা করতে হবে, दावत के जिम्मेदारों से मिले দাওয়াতের জিম্মাদারদের সাথে মিলতে হবে। और अपने साथियों को रातों दिन मस्जिद की आबादी की मेहनत में लगाए। রাত দিন সাথীদেরকে মসজিদাবাদের घर के মেহনত पास अमल की तालीम जिंदा कराए। সব ঘরের তালিম চালু করতে मुसलमान হবে। मस्तूरात की जमातें घरों पर ले, इसको तैयार करे। মুসলমান প্রত্যেক ঘর মাস্তুরাতের জামাত নেওয়ার জন্য তৈরি করতে হবে। हफ्तावारी तालीम जिंदा करे সাপ্তাহিক তালিম চালু হয়ে और যায় ये मुल्कों के अंदर जमाते जाए। এবং বিদেশেও তারা জামাত নিয়ে যায়। ये सारे काम का मुजाकरा उस जिले में बैठकर करना, এই সমস্ত মুজাকারা ওই জেলার মধ্যে বসে করতে হবে। इसलिए कि अभी आप थोड़े लोग हो কেননা আপনারা তো এখন অল্প মানুষ, और वहाँ तो तुमसे 10 गुना 100 गुना लोग ज्यादा है। আর ওইখানে তো আপনাদের সাথে 100 গুণ সাথী বেড়ে जो যাবে। भाई सही बात कह रहा हूँ या गलत बात है ये? কি ভাই কথা ঠিক কিনা ভাই? तो आप सबको लेकर करोगे या आप ही करोगे? আপনারা সবাইকে নিয়ে করবেন না আপনারা একলা একলা করবেন? और थोड़ा से मशवरे के आदाब भी बता दो। মশওয়ারা আদাবও কিছু আমরা বলে দিব। भाई राय में जिद नहीं करना चाहिए। ভাই নিজের রায়ের উপর ইসরার জিদ করা যাবে না। अमीर को राय दो, ताउन करो। আমিরকে রায় দিয়ে সাহায্য করতে হবে। राय देने से जिम्मेदारी पूरी हो गई। আমি রায় দিয়ে দিলাম, জিম্মাদারি শেষ। अब जो फैसला होगा हम सब अमल करेंगे। এটা ফয়সালা হয় জমে যাব। जमात एक आई, आपने 2-2 दिन हर हल्के में घुमाया, इस तरह काम नहीं होता। একটা জামাত আসলো, প্রত্যেক হালকায় 2 দিন করে ঘুরে ফেললাম, এটা দ্বারা কাজ হবে না। नहीं, एक एक मस्जिद में जम के ठहरे काम करे। और এক একটা মসজিদে জমে এক একটা মসজিদে কাজ উঠাইতে अरे হবে। आपकी एक मस्जिद में काम उठ गया तो आपके यहाँ एक मस्जिद आगे बढ़ गई। ভাই আপনাদের একটা মসজিদ যখন কাজের মধ্যে উঠে গেল, এই मस्जिदটা आगे বেড়ে गেল। अब भाई दूसरी जमात आके दूसरी मस्जिद उठा देगी। অন্য জামাত এসে অন্য মসজিদকে উঠাবে। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता 100% में काम होगा। আস্তে আস্তে পুরা 100% মসজিদ উঠে যাবে। कमजोर जमात है तो माहौल वाले इलाके में डालो, যদি আমরা কমজোর জামাত আমাদের এলাকায় আসে, তাহলে যেখানে মাহौल আছে ওখানে और পাঠাবো। मजबूत जमात है उसको कमजोर इलाके में डालो। আর মজবুত জামাত আসলে কমজোর এলাকায় পাঠিয়ে দেই। जितना आप मेहनत को अच्छे से करोगे, तरतीब बड़ा बड़ा कर करोगे, आप देखोगे नफा खूब होगा इंशाल्लाह। ভাই জামাতকে যত সুন্দরভাবে ব্যবহার করব এবং জামাতকে যত তারতিবের সাথে ইস্তেমাল করব, তত দেখবো যে আমাদের কাজ আগে বেড়ে যাবে। मदीने वालों ने नुसरत किया, सारे आलम में दीन पहुंचा। जो हल्के वाला नुसरत करेगा अल्लाह दीन सारे आलम में पहुंचाएंगे। মদিনাওয়ালারা নুসরত করেছে তো পুরা দুনিয়াতে দিন জিন্দা হয়ে গেছে। যেই হালকাওয়ালারা জামাতকে নুসরত করবে, আল্লাহ পাক ওই হালকাকে পুরা দুনিয়ার জন্য কবুল করবে। कोई साथी जमात का साथी मकामी लोगों की कमजोरी शिकायत नहीं बयान करे और मकामी साथी आने वाली जमातों की कमजोरी और शिकायत न बयान करे। ভাই দোস্ত, জামাতের কোন সাথী এলাকাওয়ালাদের কোন কমজোরি কোটাহি তাদের কোন দোষ ত্রুটি বয়ান করবো না এবং এলাকাওয়ালারাও জামাতওয়ালাদের কোন দোষ নজরে নিব না। जमात आने की खबर मिले हम चले जाए रेलवे स्टेशन, हम चले जाए उधर जाके रोड के बाहर और शहर के बाहर उनका इस्तेमाल करके साथ में लेकर आए। জামাত আসার সংবাদ আসার সাথে সাথে আমাদের সাথীরা রেলওয়ে স্টেশনে চলে যাবে, বাস স্টেশনে চলে যাবে। জামাতকে দিল ভরে আমাদের ইস্তেকবাল করতে হবে। क्यों भाई दिल खोल के इस्तेमाल करोगे? ভাই দিল খুলে ইস্তেকবাল করবো তো ভাই ইনশাআল্লাহ। क्या ट्रैफिक पुलिस बन जाओगे? ভাই ট্রাফিক পুলিশের মতো হয়ে যাবো নাকি ভাই? ऐसा कहता है ट्रैफिक पुलिस वाला, सामने वाले रुक जाओ, इधर वाले चले जाओ, इधर वाले रुक जाओ, इधर वाले चले जाओ। ऐसा हाथ नहीं दिखाना जमातों को तुम इधर चले जाओ, तुम इधर चले जाओ। नहीं, जमात के पास बैठो, कितना 4 महीने वाला, कितने चिल्ले वाला, कितने मुल्क का सफर किया, कैसे काम करता है, ये सारी चीजें पूछो।
बड़े प्यार से, बड़े अच्छे अंदाज से आपके हल्के में माना जोड़ होता है, आपके यहाँ घर में 5 अमल की तालीम होती है, अच्छे से समझो कि जमात की क्या सतह है और फिर आपस के मशवरे से उनको मुनासिब जगह तश्कील करो। আর বলেন যে ভাই আমরা ট্রাফিক পুলিশের মতো হয়ে যাব না, ট্রাফিক পুলিশ জানে ভাই হাত উঁচা করে দেখায় দেয়, আমরাও জামাত আসলো তো ভাই এদিকে যান ওদিকে যান হাত ইশা করে জামাতকে পাঠিয়ে দিলাম। মহতারাম ভাই দোস্ত, এটা তারা জিম্মাদারি আদায় হবে না, জামাতকে নিয়ে বসতে হবে, জামাতের পুরা নওয়াইয়াত নিতে হবে, 3 চিল্লার সাথে কতজন, বিদেশ সফর করনেওয়ালা কতজন এবং তাদের কতটা হালকার মধ্যে জোর হয়। মহতারাম ভাই দোস্ত, পুরা নওয়াইয়াত নেওয়ার পরে বোঝা যাবে জামাতের স্তরটা কোথায়। ওই অনুপাতে সাথীরা মেহনত मशवरा करे, ताদেরকে रोक ठीक करते হবে। जब हम महाना जोड़ करें, शबगुजारी करें, 3 माही मशवरा करें, या अभी ये जो जोड़ होगा 2 जिला एक जगह बैठेंगे एक दिन, तो ये इन दिनों में अपने घर वालों को कारगुजारी सुनाओ और उनको कहो तुम भी रोजा रखो, तुम भी सदका करो, तुम भी सुने फतह पढ़ो और तुम भी जो है सुने यासीन पढ़ो और तुम भी जो है नफले पढ़ के दुआएं करो। तो घर की एक एक खातून को इन सारी इज्तिमा की कारगुजारी और अगले काम की फिक्रें उनको भी दो, ताकि हमारी घर की औरतें आलम को सोचने वाली बन जाए। ভাই দোস্ত, আমাদের যখন জোর হবে, আমাদের যখন মশওয়ারা হবে, জামাত আসবে এবং কিছুদিন পরে আপনারা যে 2 জেলা একসাথে বসবেন, যে জোর হবে, এটার ব্যাপারে আমাদের ঘরওয়ালাদেরকেও এটার ব্যাপারে তাদেরকে এটার ব্যাপারে হুঁশিয়ার করতে হবে, তাদেরকে এটা জানাইতে হবে, যাতে আমাদের ঘরের মা বোনরা তারা রোজা রেখে ফিকির করে দোয়ার মধ্যে থেকে তারা এই কাজগুলিকে মাথার মধ্যে নেয়, তারা দোয়ার মধ্যে থেকে রোজা রেখে মানে এই জোরগুলি কামিয়াব হয়, এই জন্য দোয়া করে আমাদের মা বোনরাও যেন পুরো আলমী ফিকির করনেওয়ালা বনে যায়। अपने घर की औरतों को इन काम की कारगुजारी सुनाओ, ऐसा इज्तिमा हुआ, इतना अमला जुड़ा, ऐसे यहाँ पर मुज़ाकरे हुए, ताकि उनमें भी फिक्र और इस्तेदाद बढ़े। আমাদের মা বোনদেরকে আমাদের ইস্তেমার কারগুজারি, আমাদের জোরের কারগুজারি, কত জামাত বের হলো, কত দেশ থেকে জামাত আসলো, আমাদের মা বোনদেরকে এটা শোনাইতে হবে, যাতে তাদেরও ফিকিরের স্তর আগে বাড়ে। और ये तारीख जो जिले की रखना है, हफ्ते के अंदर अंदर रखना है, जल्दी से रखना है, देर नहीं करना है, ताकि रमजान की जमातें इनके जिलों में जा सके। ভাই আমরা 2 জেলা বসে যে তারিখ ঠিক করবো, এটা খুব দ্রুত ঠিক করতে হবে, 1 সপ্তাহের মধ্যে ঠিক করতে হবে, যাতে রমজানের ভিতরে ওই জেলার মধ্যে আমরা জামাত পাঠাইতে পারি। रमजान भीतर है नहीं, रमजान से पहले রমজানের প্রথমেই আমরা জামাত পাঠাইতে পারি, পুরো রমজান যাতে মেহনত হয়। तर्जुमान का तर्जुमा समझना भी बहुत जरूरी होता है। अल्लाह ताला सबको कबूल फरमा ले। और भाई जो हम जिले में जा रहे हैं, वो जिले वाले भी नकद जमात उस तारीख में अगर तय कर दो तो बहुत अच्छा, और जो दूसरे जिले वाला उस जिले में जा रहा है अपने साथ 4 महीने की जमात ले जाओ, चिल्ले की जमात ले जाओ, ताकि मशवरा वहां हो जाए और काम फौरन शुरू हो जाए। ভাই আমরা যে জেলার মধ্যে যাব, ওই জেলাওয়ালারা চেষ্টা করবেন যে নগদ জামাত আগে থেকে তৈরি করে রাখতে, আর যারা আমরা জেলার মধ্যে যাচ্ছি আমরা চেষ্টা করবো সাথে 4 মাসের জামাত নিয়ে যাওয়ার জন্য, যাতে মশওয়ারার পরে নগদ ওই এলাকার মধ্যে কাজ শুরু হয়ে যায়। और कारगुजारी अच्छी सुनाना है, এবং কারগুজারি ভালোভাবে শুনাইতে হবে, ताकि जो है लोग काम पर आगे बढ़ते चले जाए। যাতে লোকেরা কাজের ব্যাপারে আগে বাড়তে পারে। हर जगह के काम को अपना काम समझो। প্রত্যেক জায়গার কাজকে নিজের কাজ মনে করি। अगर वहाँ कमजोरी है तो हमारे दिल में दर्द हो, ওইখানে যদি কমজোরি থাকে তাহলে দিলে দরদ পয়দা হবে। शिकायत न करो, वहाँ काम होता नहीं कुछ, আমরা কোনো অভিযোগ করবো না যেখানে কাজ হয় না। और कहीं अच्छा काम होता है तो दिल में खुशी और शुक्र अदा करो। আর যদি কোথাও ভালো কাজ হয় তাহলে দিনে খুশি নিয়ে শুকর আদায় করতে হবে। भाई अभी बैठकर आपको अच्छे से जिम्मेदारी समझना है। এই জন্য ভাই দোস্ত এখন একসাথে বসে ভালোভাবে জিম্মেদারি বুঝতে হবে। दोनों जिलों के दरमियान एक आदमी को जिम्मेदार बना दो मशवरे ওই से, জেলার মধ্যে বসে একজন ব্যক্তিকে জিম্মেদার বানাই और सबसे राय लेकर फिर उस काम को करना शुरू करो। সমাজ থেকে রায় নিয়ে কাজ শুরু করে দিব। ये दोनों जिले वाले किसी एक जिले की जगह पे अभी पिंडाल में बैठेंगे, এই 2 জেলাওয়ালারা প্যান্ডেলের ভিতরে কোথাও এক জায়গায় আমরা এখনই বসে যাবো। यहाँ मशवरा कर लो कहाँ बैठना है। এখানে আমরা মশওয়ারা করলেই কোথায় বসবো, और जब तक के यहाँ से कहा ना जाए कोई ना उठे, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা উঠতে না বলবো কেউ এখান থেকে উঠতে ये हमारे साथी जिस जिले वालों को उठाए सिर्फ वो उठे, और फिर वो कहाँ जा रहे हैं मशवरा करके वहां पहुंच जाए। আমাদের সাথীরা যখন কোন জেলাকে ডাকবে তারা উঠবে এবং যেখানে তাদেরকে বসার জন্য বলা হবে ওই জায়গায় চলে যাবে। क्यों भाई, सब लोग इताअत करोगे? সবাই আমরা এটা করবো না ভাই ইনশাআল্লাহ। कौन कौन नाफरमानी करेगा? कोई भी नहीं करेगा। ভাই নাফরমানি কেউ নাফরমানি করবে নাকি ভাই? माशाअल्लाह, अल्लाह ताला ये खूबियां सारे आलम में जिंदा कर दे। আল্লাহ পাক আপনাদের এই নেক গুণগুলিকে পুরো দুনিয়াতে জিন্দা করে দেন। जैसे आपकी खूबियां सुनते हैं, उससे ज्यादा खूबियां आपके अंदर मौजूद है। আপনাদের ব্যাপারে যে গুণের কথা আমরা শুনি
আমরা তো দেখি যে এর চাইতেও অনেক গুণ আপনাদের মধ্যে বেশি। तो भाई अभी उठकर काम करोगे या इधर उधर चले जाओगे? ভাই এখন উঠে আমরা কাজ করবো নাকি এদিক সেদিকে চলে যাব? जिले में जाके बैठोगे ना अभी फौरन पिंडाल में? এখনই প্যান্ডেলের মধ্যে বসবো তো ভাই ইনশাআল্লাহ। चलो एक एक जिले नहीं, पहले आप शुरू करो। एक एक जिले का नाम लो और खड़े करो, खड़े करो और उनको कहो चल के अपनी जगह जाके कहीं बैठ जाओ। ভাই মায়ানগর মানিকগঞ্জ, জি।